ଏହା ଏକ मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम। ଏହି କାହାଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର काल्पनिक अटे। आमे अंधविश्वास कि कला जादू को प्रोत्साहन दौना कहा मनरे आघात देबा कि काहाको भयभीत करबा आमर उद्देश्य नुहे। भूत प्रेत आत्मा कथा भाबिला बेलकु आम मनरे टिके भय आसी जाए। काहेकि ना काले से माने आमर किछि क्षति करि पारंती के कोन सत्तर एमिति होई पारे ना से आमको किछि कहिबा को चाहुचंते। चलंतु एमिति एक घटना विषय आज जानिबा आमर ए अध्याय। आज को किछि वर्ष पूर्वरु मु आ मो स्त्री प्रिया आमे दार्जिलिंग बुलिबा को जाइथिलो। सेते बेले ए घटना आम सहित घटिथिला। से घटना जेतिकी भयंकर थिला सेतिकी दुखद मध्य थिला। मु आ प्रिया दिने दार्जिलिंग जिबाकू प्लान कलो। राति सारा ट्राभेल करी सकाळु दार्जिलिंग रे पहुंचिलो। नदी कूल रे गोटे गेस्ट हाउस रे रहिलु। ठीक रेस्ट नहीं कि आमे बुलिबा को बाहरिला बेले हठात पाख रूम रो किए जणे गीत गाइबार सुनागला। मु बाहर को जाइकी देखिला बेले को झरका पाखरे गोटे झियो ठिया हेकी गीत बोलुथिला। किसको खबर कौन है वो अनजान है कोई गुमनाम है कोई बदनाम है कोई। से देखिबा को बहुत गोरा थिला और तार केस मध्य बहुत लंबा थिला। से मोते देखी मुरुकी हसीबा को लागिला और मु मध्य ताकू देखी टिके हसी देले। सेते बेलकू भोकरे पेट आउटु पाउटु हेलाड़ी। तापरे से गेस्ट हाउस रो केयरटेकर रामू को खाइबा विषय पचारिबारु से कहिला एठी केवल जलखिया और चा कॉफी ही मिले, किंतु आपनक रूम पछरे एक रोसई घर रहिछि जेउठी आपण निजे रोसई करी खाइ परिबे। रोसई करी किए खाइबो बोली भाबी आम पाखरे थिबा गोटे होटेल को खाइबा पाई गलु। तो सेठिकार होटेल मालिक आमको आम ठिकणा विषय पचारिला जे तुमे एठी केउठी रहुछ। सही गेस्ट हाउस विषय सुनिबा क्षणे से आउ सेठी थिबा सबु लोक आमको आश्चर्य होई अनाइले ओ सेमानक मध्यरे भଳି की भଳି कथा हेबाकू मध्य लागि गले। आमे तांको कथारे एते ध्यान न देई पाखरे थिबा एक जागा को बुलिबा को बाहरी गलो। राति रे फेरी आमे जेतिकी बेले सोइबा को बाहरिलु सेते बेले आम रूम रो केही जणे कांदीबार शब्द सुना गला। मते लागिला जे से सही झियोटी होइथिबो जाहाकू मु सकाळे देखिथिले। ता परदिन आमर वाटरफॉल देखिबार प्लान थाए, किंतु रामू आमको आगरु सतर्क करई दैथिला जे वाटरफॉल रो ऊपर शिखर को न जिबा पाई, कारण सेठी को जाई बहुत लोकंकर गोड़ खसी जीवन मध्य जाइछे। ता परे आमे 4 किलोमीटर गला परे वाटरफॉल पाखरे पहुंचिथिलो ओ सेठी पहुंची सेठाकार सुंदर दृश्य को देखी आमे खुशी रे झुमिबा को लागिलो। आमे सेठी निजर बहुत फोटो मध्य उठाइबा को लागिलो। ठीक सही समय रे हठात सही लंबा केस थिबा झियो को देखिले जाहाकू मु सकाळे आम रूम पाखरे थिबा रूम रे देखिथिले। तापरे मु प्रिया को सही झियो सहित परिचय कराइली। से झियो ता ना माया कहिला ओ से जणे आंग्लो इंडियन बोली कहिथिला। कथारे कथारे प्रिया और माया मध्यरे भल बंधुत्वर संपर्क होई गला। आमे समस्त मिसी केते फोटो उठाइलो। किछि समय परे आमे देखिलु माया तरबर होई वाटरफॉल शिखर आड़ को जाउछे। हाँ, एठी को आसीबा मो जीवन रो सबुठारु खुशीर समय थिला, किंतु आगो को कोन जे होई जिवो आमे केही भाबी भी नथिलो। तापरे रात्रि रे मु रामू सहित मिसे रात्रि भोजन रो आयोजन कले। रामू निसारे कहिला, सार मोते भी भुवनेश्वर नहीं जानतो, सेठी किछि काम धंदा करि नेबी। ये जागा जमा भी भल नहे। एटा गोटे भूत कोठी। एठी बहुत लोकंकर जीवन मध्य जाइछे। बहुत वर्ष परे आपण ही एठी को गेस्ट भाबरे आसले। ए सब सुनी मु प्रथमे आश्चर्य होई गली। तापरे मु भाबिली जे निसारे अछि सेथि पई एमिति सब बिळी बिळुची। तापरे ता कथारे मु किछि ध्यान देली नाही ओ आमे खाइसारी सोई गलु। ता परदिन सकाळु हठात मु प्रिया को न पाई सबुआडे खोजली ओ देखिली
ପ୍ରିୟା ସେହି ପାଖ ରୁମ୍ରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଓ ତାର ଦେହ ପୁରା ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ସେ ରୁମ୍ ପୁରା ସୁନସାନ ଥିଲା, ଯେମିତି କେଜାଣି କୋଉ କାଳରୁ ସେ ରୁମ୍କୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସତେ। ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଓ ପ୍ରିୟା ହୋସ୍କୁ ଆସି ଯାହା କହିଲା ସେସବୁ ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା ସମୟ ପ୍ରାୟ 3ଟା ହେବ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲା ଓ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତ ମାୟା ତା ଉପରେ ବସିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରିୟା ଡରିକି ଉଠିଗଲା, ମାୟା ତା ହାତକୁ ଧରି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇଗଲା ଓ ଏବେ ସେ ପାଖ ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା କିଛି ଧୂଆଁଳିଆ ଓ ଗୋଟେ କଣରେ ଜଣେ ଗୋରା ତକତକ ଇଂରେଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଲିନ୍ ଧରି ବଜାଉଥିଲା। ପ୍ରିୟାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଛି। ମାୟା ସେ ଲୋକର ହାତ ଧରି କହିଲା, ରବର୍ଟ ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ, ଡୋଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ମି ଏଲୋନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ସେ ଲୋକ ଉପରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି ଓ ସେ ଲୋକ ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମାୟା ହାତକୁ କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଆସିଗଲା ଓ ମାୟା ସେ ଲୋକକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲା। ଏତିକି କହି ପ୍ରିୟା ପୁଣି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଓ ସେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସେଦିନ ଖାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସବୁ କଥା କହି ଚାହିଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବା ଆମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲୁ। ଇଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ ସେତେବେଳର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ରବର୍ଟ ଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଥିଲା। ରବର୍ଟଙ୍କୁ ମାୟା ନାମକ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାୟା ଚାହିଁଲା କି ରବର୍ଟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଉ। ହେଲେ ରବର୍ଟ ମାୟା କଥା କାହିଁକି ବା ଶୁଣିଥାନ୍ତା, କାରଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ଓ ଯାହାକୁ ମାୟା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଧୋକା। ତେଣୁ ସେ ରବର୍ଟକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଓ ନିଜେ ୱାଟରଫଲର ଶିଖରରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଓ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଆତ୍ମା ଏଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାମୁ ନାମକ କେୟାରଟେକର ହଇରାଣ ହୋଇ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ରୁମ ତାଙ୍କୁଳି ଉଠିଲା ଓ ତା ସହ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସେଦିନ ମାୟା ସହିତ ୱାଟରଫଲ ପାଖରେ ଉଠାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଫଟୋରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଉଠେଇଥିବା କୌଣସି ଫଟୋରେ ମାୟା ନଥିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମାୟା ଆମକୁ ହିଁ କାହିଁକି ବାଛିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା।